World Tourism Day Shalnorugay Phashalo Rajakor Aguli Waklaizaka Bicycle Rally Day Peace Rally Pandau Manjak Hashteni Hastepa Indroshenare Dinalo Montri Sujanto Chaudhary no Khobaiti Kubun Adongrak সকলেই সারা বিশ্বে এই মুহূর্তে যে এক অস্থির পরিস্থিতি Phashalo Rajakor Agolini Ujointa Place ni World Tourism Day na ragai Bicycle Rally te Peace Rally Khlaijaka Ashalni Pandao Kok Shanani Thangai Hastini Hastepa Indroshenare Dinalo Shaka Tripura Hastewa Education Hub te Medical Hub Tongo Aboni Bagai Tourism Hub Shnamjakna Nangnai Hini Shaka Apandao Kok Shanani Thangai Minister of Tourism Department Susanto Chaudhary Shaka Tripura Sundari Mondir Shnamjagai Tongo Tabok Nirmohal Shnamjakna Nangnai Hini Shawi Khanaraga Montri Susanto Chaudhary आज वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर और टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल ये प्रोग्राम हम मनाते हैं। आज का इस प्रोग्राम और इस साल का जो प्रोग्राम है हमारा वो थोड़ा हम दूसरी तरीके से मनाना चाहते हैं और पिछले 2 दिन से छोटे बड़े कार्यक्रम के साथ इस बार ये प्रोग्राम हम मना रहे हैं। अब सबको पता है कि इस बार त्रिपुरा में जो फ्लड हुआ है, मैं सर से बात कर रहा था गवर्नर साहब से कि जो लोग शहीद हुए हैं, मर चुके हैं, उनके परिवार को हमारे दफ्तर के साथ जोड़ने के लिए हमने इस बार थोड़ा छोटा एक कोशिश किया है। साथ ही साथ जो लोग फ्लड के टाइम पे पूरे स्टेट में लोगों को बचाने का काम किया है, जो अनसंग हीरोज हैं, उसको दफ्तर की तरफ से हम फेलिसिटेट करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सौरव गांगुली जो हमारे टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने हमारे यहाँ पे लोगों के मदद के लिए 10 लाख रुपए का एक धनराशि भेजा है और उसी पैसों के साथ हमने रिलीफ आइटम भी परसों पूरे स्टेट में हर एक सब डिवीजन में भेजने का जो खुद प्रयास हमने किया है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप सब यहाँ पे आए हैं और मैं आपको न्यौता देता हूं कि आज शाम को आप रविंद्र भवन में आइए और हमारा जो भव्य कार्यक्रम है वहां पे हमने आयोजित किया है, उस पे आप हिस्सा लें। সাইক্লোথন র্যালি শুভ উদ্বোধন হলো, সবাই মিলে প্লিজ একবার জোরদার করতালি হোক এই সাইক্লোথন র্যালিতে। Rajakor Agolini Shimi Omeni Kokthom Chini Khorang শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদন করছে বিশেষ দাবিংশতি বার্ষিকী শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2024 শুক্রবার 27 সেপ্টেম্বর থেকে বুধবার 9 অক্টোবর। সবার প্রিয় সোনা ও হীরের গয়নার আনন্দময় বার্ষিক প্রদর্শনী। আসুন এই উৎসবের মরশুমে নিজেকে করে তুলুন আরো উজ্জ্বলতর। 350 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 75% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 15% ছাড় গ্রহরত্নের এমআরপির ওপরে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার, ডেইলি লাকি ড্র স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2024 শুক্রবার 27 সেপ্টেম্বর থেকে বুধবার 9 অক্টোবর। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, 44 সেন্ট্রাল রোড, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি।